ये हमारे मौसम भाई हैं, ये भी हेयर कट स्टार्ट करने लगे हैं। और मौसम भाई, क्या आप कैसे फेडिंग करना चाहेंगे आज? ओके, ये नीचे ज़ीरो लग रही है। और इससे इसको पहले ज़ीरो में लगाएंगे, लाइन लगाएंगे, फिर लाइन को मिलाएंगे। ये हमारे रजवान भाई हैं इंडिया से, स्पेशल मौसम भाई के पास आए हैं हेयर कट करने के लिए। ये ऊपर 1 नंबर लगा रहे हैं। लाइन खत्म हो रही है। Come on, fast, baby. Fast, fast. Yeah. This is barber now. Maybe fast haircut now. 4 minutes. Yeah, just only 4 minutes. Very fast, very fast. This is big professional from Lala Musa. And Malla Kadrabad. Sure, baby, yeah. Come on, fast. Quick and big professional hair cutter. और ये this is now see this slope in machine. Yeah. This guys now this is tokra cutting. You know tokra cutting. You know tokra cutting. This is Mosan, and this my
customer is Razwan Urf Jana and Kerala, United Kerala. Urf Lala Jana. Razwan Jana, nickname Jana. Hey. Ghana. No Ghana, Jana. और अभी ऑलरेडी फिनिश मशीन का काम फिनिश हो गया और अभी ये सीजर के साथ लोग दे रहे हैं. ये भी ऊपर से टिप्स ले रहे हैं. No, already done. Now see now. वीडियो बना रहा है